আখাউড়া সীমান্তে যাতে কোনো ধরনের প্রতিবাদ মিছিল কিংবা সভা না করতে পারে তার জন্য পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাঁশ দিয়ে ব্যারিকেড দেওয়া হয়েছে। প্রতিনিয়ত নজরদারিতে রয়েছেন পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার ডক্টর কিরণ কুমার। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, সীমান্ত এলাকায় বাংলা চলো অভিযানের মতো প্রতিবাদ মিছিল হতে পারে বলে তারা জানতে পেরেছেন, তাই শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ব্যারিকেড দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি তিনি আরো বলেন, গতকাল ভিসা অফিসে যারা ভাঙচুর ও আগুন লাগানোর চেষ্টা করেছে তাদের মধ্য থেকে 7 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা নিয়ে মঙ্গলবার তাদের আদালতে তোলা হবে। मैं आज एक ग्रुप ने ये कॉल किया है कि बांग्लादेश चलो ऐसा प्रोग्राम बोल के परमिशन के लिए डाला था। हम लोग परमिशन मना किया है, तो उसका बैकग्राउंड में हम लोग एक्स्ट्रा सिक्योरिटी करके 2 बैरिकेड बनाया है इधर अखौरा रोड में। तो जो आईसीपी है उसको सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करके कोई भी इधर नहीं आ सकते, इसलिए हम लोग ये 2 बैरिकेड बनाए हैं। कितने दिन रहेगा ऐसा बैरिकेड? नहीं, आज के लिए है, उनका प्रोग्राम आज है। तो बॉर्डर से बांग्लादेशी और इंडिया भी उधर के जा रहा है क्या लोग? हाँ, वो तो जा रहे हैं, तो उनको हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। जो बॉर्डर ये तो प्रोटेस्टर्स अगर आएंगे तो उसके लिए